Wow. Okay. Block. Sino to? Ayan. Ganito, sir. Di ba imbis na block yung pindutin mo? Yung block, mag-set ka. Ganyan. Alright. Hindi, wag block, wag block. Set block tayo. No. Oops. So, entity. Damn, It happens. sensitive. The settings. How much Ikaw kasi nag-controller sa Roblox. Ba't ba? Value eh. I'm built there. Hindi naman to rematch. Siyempre, practice. Oh, nice. What? What happened? What happened? Ako ba yun? I think Sinit, Sims what? pala, Hindi, puta. yung kalaban niya. In-spike niya sa sarili niyang team. No, isa lang. Ay, sige. Try magkuha ng Uy, maganda. Ojiri. Yung para kay Oh, yan. Nice. Mark tayo. Lure, kay Mark ka. What? I'll play Tara dito. 2v2. 3v2. Ganito, sir. May iba't ibang klase ng serve. Ito yung una, ha. Ito yung una, sir. Ito ang jump serve or normal serve. And jacket. Ganyan. Kaya pantalon ko pala nagkako. Normal yan, baliw. Normal Tama. Tapos ito naman yung jump serve na ano lang, na straight line. Ay, putik. Mali yung ano ko. Pero ganun yan siya, ganun yan. Ganito yung diagonal serve. Oh. Putik. Damn. Pero ganun yan siya. Uy, too low. Maganda ba yun? Hindi ata. Bangit yan. Ibig sabihin para kang... Uy. No. Anti Brente. Yung bantayan nyo palagi pre itong corners kasi dito sila madalas mag-serve, mag-aim. Dito sa left at the right. Pero dito pag sa gitna madali lang. Ano lang, set. Yan, ganyan set. Pasan ka, sir. Bakit ba? Hindi ko maalam. Oh shit! Wala na pala game. Tang inang yan. Wala na. It's okay, it's how we learn. Pag nagets mo na to, sir, makakadi ka dito kasi may gacha game din dito eh. Sa larong to. Gacha? You sold me ah. Yun lang palang kailangan. Ba? Yo! Where's this go? Ayun. Bakit man yun? Bullshit. Hindi, ito yun nag-spike ko yung kakampi natin. Bali, Alright. I-set nyo lang. Set or dive, sir? May dive ka ba? Saan yung dive mo? Ito. Yan. Dive or ano? Dive. What the fuck? Yung bola nandito, punta ka dito. He sold me for real. Gusto ko makita si sir mag-serve po. Nice, sir. Wag bump. Fuck, bump Uy, pala yun. wag yung kunin. Out. Ay. Ow. Sige. Nice. Kapag lampas na sa linya, i-ano nyo na. Huwag yun ang kunin. Go. Anong ginagawa mo? Parang baliw. Toss. Watch this. Let him cook. Tapos pinakamalakas yung yung purple. Tapos timingan mo lang. Oh, damn! Ah, fuck. Oh, and teaser. I-tilt mo paunahan kapag magsaserve ka. Para mas Akala ko ganun automatic. pala. Hindi pa. Kailangan pa i-tilt paunahan. Oh, nice. Okay, we got that. Ako na. Wow. Nice. Set ko? Sa inyo na yan? Ano nyo na? Spike. Wait, sorry. Wala pa yung time. Sorry. Tumatalo na lang ang putik. And Mark, i-tilt mo paunahan. I-tilt mo paunahan na pag Yan! Ganyan. Let's fucking go. Let's go. Wala pala. Sorry. Sir, nagpapanik mo siya. Nice, Mark. Ay, enti. Dude, outside yun? What? Okay. Hindi mo na-tilt mo ba, Mark? Or hindi? Na-tilt mo, no? Na-tilt. Oh, that's... Ayun. It's okay. Pero nag-out pa rin. Kapag mabagal yung bola, guys, timingan nyo lang yung dive nyo kasi mas maano yan. Oh. Hindi ako pwede tumawag. Ganyan din ako eh. So, Mark, redemption. 3 serves lang pala yung kada kada... Nice, Mark. Let's fucking go. Damn, you're learning fast, brother. Hell yeah. Biglang mo What you rematch.
Gusto niyo makakita ng curve? Gusto niyo makakita ng curve? Hindi. Ha? Sige nga. Sige. Dapat di matamana, dapat Asian. What the fuck? Besh, Sorry. overcook. Yun na. Minus Sorry. aura. Oh. Minus aura. Ito nga pala yung level 94 niyo. Ay, slide. Ito naman yung nakaskin. Oh, up. Home run. Yung mga tawag yun home run eh. Kapag lumalabas. Literal. Corner. Corner. Oh, What? Di sa mo. out niya. Yeah. Ito ko sa'yo Sure. guys. Watch. Ayun. Home run. Enti. I-ano nyo, i-tilt nyo. Wala ako rin. No. Out. Nice. Nag-net yun eh. Kapag nag-net out na agad. Parang forward. Oh, forward yun. Ganun na. Nice. Yung bola? Okay, Mark. Oh, wait. Na-forward mo ba? Na-forward mo pre. Wait lang. Mamaya. Tilt. Paano yung tilt? Hindi. Hindi yung sa bola pala. Yung sa camera. Yung ito, tiyan mo, yung ginagawa ko. Yeah. Mag-ano ka, forward. Ganun. Damn. Wow. Ito yung kapangyarihan ni Oikawa, tiyan mo, yung time skip Oikawa na character. Ito yung kapangyarihan niya. Kapag na-receive niya, babagsak yung mga kalaban niya. Parang tataob ka sobrang lakas. Oh. Boom. Lipat si Gago. Upo. Tangin ng avatar yan. Ito ba? Gusto ko yung mga receive nila, hindi kasi nila ma-receive. Ito. Tama na, Rich. I-receive. Alakas mo na, Rich. Ay, wala. Mahina yung serve na yun. Set ko. Ay, nice mark. Nice set. Wala nakakuha doon sa tatlo. Tangina. Yun, tatlo. Ito nga pala level 94 nyo. Level 94 nyo. Ay, wala yan. Ayun, bawi din. Gusto ko matuto tayo mag-ganito para trio tayo or 4v4 kasama si Vince. Ang gaganda ng mga combo dito eh. Tanyo, pag na-addy kayo or nakakita ng video. Okay. What the fuck? Si Net? Bakit, You bakit? serve? Hello? Si Zor na yung mag-serve next Wala. ata. Corner. Corner. Damn. Wala nakita nun sa akin. Ay, wala pa. Bruh. Ako. Sinet niyo ulit? Ay, hindi pa. Home run. Home run. Corner. Dude, he means business. Oh, damn, Mark. Nice. Yo, setting. Nice. I got it. Setting. Did I do that? Nice. Set ko, Mark, ah. Kayo nang bahala. Oh. Nice. Set. Set ko ulit. Kayo nang bahala. Oh, damn. What the fuck? Yo, napunta sa langit. What? What happened? Ito may border. The fuck? Oh, you, pre. Okay, set ko. Go na, Zer. All yours, Zer. Okay. All yours, Zer. Fuck, layo. Okay, too low. It's okay. All yours, Zer. Take you moon too low. How do I? Oh, nice, Mark. All yours, Zer. Oh, damn. Ayun. All yours, Zer. No way. That's Out. Tayan, grabe. Yung ano pala, Zer. Yung nalolow mo kasi sobrang baba na ng bola pag pababa na siya. Tinuruan ko na si Mer kanina yung pag mamaya, ituro ko sa'yo. Alright. Ito. Ouch. Ano ba yun? What the fuck? What happened? Diba? No Kaya animation. Tignan natin mag-serve to. Huwag ka maglampas sa lane, ha? Oh, ah!
Isa pa, isa pa. Lalo One yan, more, one oo. more, one more. One more, one more. Sige, practicean mo. Ano itong para may red arrow? Ano yan, kung itatapon mo pa unahan or pa stay, pero stay mo lang sa gitna, para hindi ka mahirapan. Yan. Ang hina naman, ibig sabihin, mahina yung pag mo, yung hit power mo, pre. 94 ka kasi. Itama mo sa purple. Kita mo yung level ko? Hindi. Hindi, yung Putang ina, yung pinapasarap hit mo. power. Yung hit Power power, bar. pre. Power bar. Oo, yung power bar. You're... Okay, you know what? I'ma just chill here. Okay, nasa akin ang bola. Damn. Nagpula yun ah. Yeah, I guess. Again. Fuck. I got it. Oh, nice. Oh, shit. Go. Let's go. Wow. 1 point na lang. You got this, Mark. Easy. Ace to. Show me. Ah. Never mind. Ah, yun pala yung dive. Eh. Nice set. Ah, that's Uy! Sayang. my bad. My fault, cook. Ooh. Hey. Why are you jumping, dude? Why are you jumping? Tilt down, tilt down. Fuck, my bad. Nice. Nice block. Nice. Ang takas ang gago. Triple block ang gago. Nangina ko na naman, bro. Oh, grad, mahina lang. Oh, No. well, that was alright. Nice catch. What the? ONT. Kaya inang talon yan. Sayang. Set. Got it. Ooh. Setting. Setting. Dang. Oh, nice. Oh, mali. Set. How about yun? What? Okay, hindi ko alam ano nangyari ba? Let's go. Hindi ko alam yun eh. Oh, what the heck? TJ. Sige. Anti. Kita yoy. Sige, pre. Let's go. Pag nag-level 15 na kayo, pwede na tayo dito eh. Nakakapunta na ba kayo dito? Punta kayo dito. I got Wala pa. Bawal pa, no? Sagapura. Ooh. Ooh, setter yan to. Ay, babe. Putang, ina talaga mo sir eh. Go, nice one, babe. Grabe ka talaga, babe. Don't, babe. Wag mo i-tawag dito. Wag mo i-tilt kapag nandito ka sa likod ng line na to. Ginagawa nyo. Dito ka lang sir mag-tilt sa unahan, banda. Okay. Aura farm Ouch. lang. Boom. Wala mo lang nagbabantay dun. Natatag Wala. Oh, Mga talsi kasi. Opo. Ito. May in-expect niya sobrang layo. Psych!
Ayan, ng curve. Gago eh. I got it. I got it. Nice, sir. Right. Going right. Putik, inagaw. Binablock kasi nito. nito. Out. Ay. No, nasa loob pa rin. Got it. Oh, nice, sir. What the fuck? How'd you get that? Oy, pasan yun. Yay! Oh. Wey. Yan, ito na talaga yan. Yeah. Ayan na. Parang shift lock niya. Boom. Ready ka lang dyan, sir. Yup, dito na ako. Damn! Yun yung maganda sa pataas na set eh. Nakabasa mo kung saan yung open space. Para dun ka magas. Right, sir. Good luck. Go, Zor. Nice, Zor. Let's fucking go. Yeah. Hindi nakangiti yan. Good luck, Zor. Fuck! Oh. Ayan. I-shift lock mo agad pag tapon mo. Shift lock. Yan. Wow, puta. Yeah, Pogi. left. Ay, nice Ooh. day. Wow. Ano left? We go right. Bali, ikaw, sir, yung left wing spiker ko. Si Mark yung right wing spiker. Damn. Go. Right. Ay, never mind. We got a greedy motherfucker. Putik na, hindi nga gumagaw. Sige lang. Wow. Damn. Tumagusa ako. Yeah, one more point. One more point. Yeah! Okay. Let's go! O, baka Okay. anti-Kyle Knockpick naman. Puta. Teka no. Oh, really? Really? Kaya palang hina ng serve mo. Parang mahina nga pala yun sa serve. Sa gawa ka. Nice. Damn. Ooh. Partida, mahina yun. Ito yung mag-advance. Good luck, sir. I'm finally here. Ayaw po. Saan ako nakatingin, gago? Ano yung Ayun. boss ko? Ayup. Naka-PC ka na, ano, pre. Ano? Yung joystick. Sorry. Ito talaga, dun Dang. talaga dulo nila. Yung favorite spot ko, pre. Ito pa. I-expect nila dun ulit ako. So dito ako! Gago. That's Wow. go. Quick to ah. What's quick 2? Ow. Yung mabilisang set. O, agaan nyo yung talon nyo. Ay! Kumana pala ako. Pasensya na, lagi ko nakakalimutan. It's okay. Ah, Basta agaan nyo, Because, sabayan nyo. Ito yung sabayan nyo yung talon ko. Yung quick na ano. Alright. Oh. Nice. Sabayan nyo. Sige. Isa pa. Ay, putik. Sa kabila. Set block. Ganyan na yan. Set block. Ay, set. Sabayan mo, Mark, talon ko. Oh. Nice. Ooh. Yun yung maganda sa set na yan, tumitigil sa air. OP. At least dito, fix na Siyempre, maayos. may na kasi yung serve ng character mo, pero masaya yun. Anong masaya dito? I don't know how to serve. Let me show you. Same kayo, pare. Ay, puta. Nagte-tech na siya. Oh, Uy, yeah. walang tell. Try mo sa left side, pre. Nag-expect na sila sa right, eh. Alright. Ayun Ayun pa rin na, sila. nakuha yun. Anyway, dito na ako sa right side. Yay. What the fuck? Maligo na ako. Damn. Eh.
Set daw. Quick set tayo, ah. Ay, gagi. Ba't namin nakuha? Let's go. Wow. What are you doing, bro? Ligo na kayo. Ito. Ito na yung ito na yung curve. Sige Ito na daw. yung curve. Meow. Iwan. Lipat sila gago. Ligo Bilisan ko. kayo. Magugulat sila. Oh, boom. Bilisan ko ulit, magugulat din sila. Tao. May pamatulog Sabi na, na kakaserve niya lang, hindi na mag-serve agad. Ay, gagi! Napindot ko yung tilt. Boom. Sayang. Sayang. Set niya. Puta, hindi siniset na kakampi natin. Go. Yan, right. Oh. What? Bro, what? Siniset ng kakampi natin. Uy, maligo ka na nga. Hindi ako inaya mag-set. Yan, Mark. Talon. Oo, mali. Ay, sorry. Sige. Recovered. Ooh, Lord. Ayan, ako na. Nice. Oh. Kasi po tayo na nanonood lang ang puto. Dito ka na lang kayo sa labas, pre. Maligo na nga ako. Yata yung pag ano. Nag-jump mid. Transition. Nice. Oh. Oh. That's BS. Sige lang. Gusto mo makita nyo yung combo nila kung gano'ng kabilis. Yung San, yung Atsumo, tsaka Times of Kageyama. Magkaibigan to yun. Tiyan mo diba? Grabing ka unpredictable ng ball. That just happened. Ready kayo sa unpredictability. Ayun. What the hell? Inang pilit yan. Oh. Ligo na kayo. Nag-dive pa, gilid yung white hair. Nice. Oy, sa inyo. No. Oh. my Sige, God. tama. Sige. No, we got this. Bakit kita si Sagafura? I am. Set niya. Oh. Set niya. Oh. Set. Sa'yo, Mark. Yeah, but nice lure. Oh, wait. Maliligo na ako. I'm out. Sayang. Sige. Tinawag ko kayong dalawa eh. Dalawa tuloy kayo ng spike. Mali ko yan. Get. Mark, right. Alayo. Sige lang. Set. Nice. Hindi ko alam na ako. Ano gagawin ko? Ano kayo sinabi ko sa ate yun? Hindi ko, akala ko yung itong kasama natin nakatawa dun. Nice, Mark. Nice. Hindi ko na ako. Sir, nagtalang. Uy, talsik. Uy, out. Oh, diba? Fake yun. Yeah, bro, talsik to. Damn. Oh, slide dalawa. Slide dalawa. Hindi. Damn. Si Kageyama to, mabilis. Ay, wait, what? Feel your eyes open. What? Hindi. What? No fucking way. Mabilis to nakatingin sa yun. Yan. Nice. Nice, Sir. Kaya na yan. Oh my god. Anong Hindi. gina? Oh my God. Sorry. It's okay, sir. Kaya po lang. Use that frustration to learn more, sir. Kaya hindi na ako nauna. Mas malala pa nga eh. Ay, gagi, ako Go, nag- Wes. My bad. Sige. All good.